तो हाय गाइस, ये मैं हूँ। ये मेरा फोन का कैमरा है और यहाँ हमारा वीडियो बन रही है और उसके साथ पार्टी हो रही है। पा 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 पार्टी हो रही है। पा 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 पार्टी हो रही है। ଛାଡ଼ ତ ଅଧିକ ପାଟି କଲେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମ ପାଟି ଅଧିକ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରର ତାଙ୍କ ଅଖାରି ବୁଢ଼ୀର ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ସିଏ ଏବେ ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଡେଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତା କଥା। ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ ପାଟି କରିବି ପାଟି ଶୁଭାଯିବ ତାକୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲଗେଇକି ଭାଷା କହିବ ଯେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କାନରେ ଯିବନି, କାନରୁ ଏପଟ କାନରେ ପଶି ସେପଟ କାନରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ପାଟି ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବା ପାଟି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଖତ ସାର ଯୁଗ ଯାଇଛି ଏରି, ମାନେ ଗୋବର ଖତ ସାର ଯୁଗ ଯାଇ ଗ୍ରୁମର ସାର ଯୁଗ ଆସିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ ଟାଇଚିନ୍ ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି, ଶାରଦ ଯୁଗ ପଳେଇଲାଣି। ମାନେ ଲୋନା ଯୁଗ ଯାଇ ଗାଣ୍ଡି ଟେକା ମାନେ ଫଡ଼ିଆ ଟେକା ଗାଡ଼ି ଯୁଗ ଆସିଲାଣି। ଫଡ଼ିଆ ଟେକା ଗାଡ଼ି ମାନେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ତ ମୁଁ ଚଲେଇନି କି ଦେଖିନି, କି ସେ ଗାଡ଼ିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି, ପାଟିରେ ବେଳେବେଳେ ଲାଖିବ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ କମ୍ କୁହେ ତ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କେତେ ଭଲରେ କହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ବାହାର କଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଘରେ ଏମିତି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ସତରେ କାଳି ଦହନ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ରାମ ବିଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, କି ରାବଣ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ହଉଥିବେ ଯେମିତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ରାମ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭଳିଆ ପୁରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ସତରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କି ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ବିଜେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘରେ ସେମାନେ ଧର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂ ହେବେ, ଦେଢ଼ଶୁର ସହିତ କଳି ଲଗାଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏମିତି କଳି ଲଗାଉଥିବେ, ତତେ ମୁଁ ଖାଇଯିବି, ତୋ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଉ, ତୁ ମରିଯା, ତତେ ଇଏ ଖାଉ ସିଏ ଖାଉ ସିଏ ଖାଉ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କଳି କରୁଥିବ ଦେଢ଼ଶୁର ସହିତ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଧର ଗାଁ ହିସାବରେ ଦେଢ଼ଶୁର ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ହାତେ ଲମ୍ବାର ଏଇଟା ଯେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଏମିତି ବାଟ କାଟିକି ଯାଉଥିବେ, ବିଲେଇ ବି ଆଜ୍ଞା ଡରିଯିବ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିବିନି, ଇଏ ତ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିବିନି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ କେମିତି କହୁଥିବେ, ବାହାର ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆପଣ ଗଲେନି ଆଜି ଘର ଆଡ଼େ, ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେ ଦେଢ଼ଶୁରର ଲୁଗା ପଟା ଖୋଲିକି ଏମିତି ବାଡ଼ଉଥିବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ, ଆଉ ବାଡ଼ଉଥିବେ କି କ'ଣ ସେ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ମୁଁ କେମିତି ଲୋକ, କ'ଣ କରେ। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଘରେ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଘରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ, ଗୋବର ଫୋବରଠୁ ଲିପା ଲିପି କରି ସବୁ କରୁଥିବେ, ସବୁ କିଛି କରୁଥିବେ। ଧର କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବେରି, ସେଠି ତ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଇଆଡ଼େ ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ ବୋଉ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଘରେ ଇଆଡ଼େ ଖାଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ପଖାଳ ଭାତକୁ ସେ ପୋଚା ଶୁଖୁଆ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲଗେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଧର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ବାହାରିବ ତାଙ୍କର ରୋଲ। ସତରେ ଯେମିତି ଅମ୍ବାନୀର ଝିଅ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯିବେ ସେଠିକି, ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ ଧର ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ କରିଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, ଓ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଶୁଖୁଆ, ଆକୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ତ, ମୋର ସ୍କିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବନି ତ, ମୋର କିଛି ଆଲର୍ଜି ହବନି ତ, କି ମୋ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି ତ, ଆକୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆମର ସେଠି ଖାଲି ଡେଲି ମଟନ, ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ମାଉସୀ, ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇଦେବେ। ତାପରେ ବୋବ ଦେଖିଦେବେ, ଓ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ଏହାକୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଏହା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁଗୁରାଏ ନେଇକି ଗୋବର ଘଷି ମାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ, ଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା। ତାପରେ ଘରେ ପଛକେ ଓଡ଼ିଆ ପଦେ ଢଙ୍ଗରେ କହିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିବେ। ନିଜ ନାଁ ପଛରେ ଘରେ ଦିଆହେଇଥାଉ ମୁଖୁରୀ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଖାରି, ସେ ଯାଇକି ସେଇଠିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ପଛରେ ଧର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେ ପଛରେ ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅ, ବାଇ ଦ ୱେ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମିସେସ୍ ଅଖାରି,
आई एम फ्रॉम ओडिया रे भी सेठी घरे पदरे कहि पारनते सेठी आगे बाहर स्टाइल बाय द वे माय नेम इज अखारी अखारी टाको एमिति कहबे जेमिति से ओडे कोनसी अद्भुत ना दिया है यूनिक नेम मु तो आगे सब जिनस शुणी देला मोर कोन हे जाए छाड़ू तो छाड़ू से सब कथा एबे आमे डेरी न करी हमर कार्यक्रम ऊपर फोकस करबा माय नेम इज मु आगे इंट्रोडक्शन ऊपर पळे आसली बाय द वे हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानकर अति प्रिय दोस्त एंड होस्ट मिस्टर अभिषेक रथ आपण मानक स्वागत करूची आमर कंगाली टीवी प्रसारित होता हजिला बलद खोजला टे कार्यक्रम अष्टम एपिसोड को एक किसी दिन है मोर टे शरीर असुस्थ थिबार मु वीडियो प्रस्तुत करि पारनथली किंतु एबे नियमित भाव में वीडियो चलिबो बोली मु आशा करूची किंतु आपण मानकर गोटे लाइक कि सब्सक्राइब ए पर्यंत भाउनी जोति पे कि मोर मन होनी वीडियो करबा पे तथापि मु वीडियो करि चलची आको कहंती कॉन्फिडेंस आमे एबे कार्यक्रम को आसीबा आमे पूर्व अध्याय पचारिथिबा क्वेश्चन रो सटीक उत्तर दे मिस्टर शशि भूषण आचार्य जीति जाइछंती मो तरफरु अनेक गुड़िए भल भल पाइबा एवं ता सहित जीति जंदी आमर सेंथेरी प्रोडक्ट रु शुद्ध कपड़ा रे प्रस्तुत हेथिबा सेंथेरी लुंगी एवं ता सहित सुजोग पाउछंती टीवीएस लुना रे लोनाभाला रु लेंगीपुर पर्यंत यात्रा करिबारे एक अनोखा सुजोग जोटा कि केवल तांकर दीपावली ऑफर सकासे आमे तांको एते बड़ उपहार दउछु एवं तांको मध्ये जणाई दिया जाउछि जे सी भी मध्ये सुजोग पाउछंती आम शो रे पार्टिसिपेट करिबारे एक अनोखा मौका तेबे जिबा आमे हमर आजिर क्वेश्चन ऊपर तबे मु आपण मानको जणाई दउछि जे आजि हेउछि अष्टम पर्यायर क्वेश्चन मु आपण को दशम पर्याय जाय क्वेश्चन पचारिबि तापरे जे माने सठिक उत्तर देथिबे तांको नेकी माने मो सांगरे धरि केरी हमर कोई शोर लाइव प्रोग्राम तो मोर एने हेई परिबनी तथापि मु तांको सहित हमर क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करिकि माने तांको हम शो को डाकी हम कार्यक्रम रे तांको सह खेला जीव हमर क्विज शो जहार नाम होछि हजिला बलद खोजिला ठेई तेबे चालंतु जेबा हमर अष्टम पर्यायर क्वेश्चन पर आजिर क्वेश्चन टी हेउछि ओडिया रे आपण माने समस्त कोटे लोक कथा सुनिथिबे गां कनिया सिंघाणी नाकी एहार अर्थ कोन ऑप्शन ए अर्थात गां र कनिया माने गां र झियो मानक नाकरे मेंचे मेंचे सिंघाणी थाए ना केवल गां रे ही सिंघाणी नाकी माने देखा जाते हेति पे कहै छै गां रे गां कनिया सिंघाणी नाकी ऑप्शन सी अर्थात गां र झियो माने गां रे कोनोसी सम्मान पाउंतेनी नाही एवं ऑप्शन डी एगुड़ी मध्य कौनसी नुहे जदि आपण मैंने भी जानते ये क्वेश्चन सठिक उत्तर देवे तुरंत मस्ते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं जीति नियंतु अनेक गुड़िए उपहार एवं आपण मानको जणाई दउची काली दिवाली अछि दिवाली सकासे आपण माने जे आज सठिक उत्तर देवे तांको मिलबो एक स्वतंत्र उपहार एवं ता सहित मिलबो आम क्विज रे कार्यक्रम रे पार्टिसिपेट करिया पे एक अनोखा मौका एबे तो समय हे जाइछि एबे कार्यक्रम को मु आज 8 वाइंड अप करछि आपण मान जानि छथि मु एबे असुस्थ अछि मो मुह देखि कि जानि पारुथिबे मु केते सुखी जाइछि अर्थात पत्र छडा दे देछि मो मोर पत्र पूर्ण थरे लागि गला पर माने पत्र पुनर्बार मो देह रे लागि गला पर मु पूर्ण थरे आपण मान पाखु को काली क्विज शो कार्यक्रम ने आसबे मु नुआ विनर करना घोषणा करबी एबे तो समय हे एबे शो को 8 वाइंड अप करबा रहुछि नमस्कार दया करी आपण माने समस्त मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को भूलतु नै जो माने न करूछंती मु किछ करबेनी से माने त मो वीडियो देखि परिबेनी एवं अनुरोध करूछि कि दया करी आपण माने सब्सक्राइब करंतु गोटे सब्सक्राइब करतले कोन हे होजे आपण 169 टका देकी कोन पे रिचार्ज करछंती केवल मोरी वीडियो देखिया पे नै मो वीडियो ने सब देखंतु कि मो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे राहुछि नमस्कार।